So, good evening everyone. Duha na pila gani mo kabukan 5 no? Pila mo kabuk sa Uno mentally, sir. uy, 6. 6. Si Kuan may isa. Nalisod so siya sud, sir. sa internet niya, Si Mi Aisa, sir. internet niya. Murag. Sige, record mo po na to ni. Start na recording. So, ano mo sa isa? Nakasud na. Calling. Si Marjorie na lang og si Gromontil. Nawa siya kalit, Okay. sir. Mitsa to. Nawa daw siya. Sige. So, I hope nga gihinumduman niyo itong DFA ha. So, finite automata pa man pud ta ron. So, karon magtan-aw lang tag YouTube. 6 minutes na po siya. NFA and Nadungog ba? DFA. Oh, sir. Okay, so here we have a finite automata, which we have already studied before and also discussed many examples of. So, last week pa to nga DFA ta. So, mo pinay sample of DFA. This form. So here I have taken a diagram of a DFA, which we have already discussed. It's a reference. So deterministic finite automata, the word deterministic, it comes from the word determinism. So from the word itself, we should understand that it is already determined, or we have an assurance. And of what do we have an assurance? So in a DFA, given the current state, we know what the next state will be. All right. So what does it mean? Suppose we have a DFA here, and suppose we are focusing on this state, that is state A. And it says that given the current state, that is the state A, we know what the next state will be. I'm in this state A, and if I get input 1, I know that I will go to state B and no other states. And if I get input 0, know that I will go to state and no other states. So given the current state, ang DFA deterministic ito siya. Okay? we are sure about what is the next state on getting particular inputs. All right. And then it has one unique next state. So suppose again, I'm saying for state A, I'm in state A, and if I get input 1, it goes only to state B and not to any other states, right? So it has a unique next state. On getting input 1, Every input unique yun siya. Kung input nimo kay 1, isa ra dili kadulngan dili sa magdong sa nasa. Determinism siya. it goes to the next state, that is B. It does not go to any other state. So on getting certain inputs, each state has a unique, right? So even if I take for state C, for example, if I get input 0, it goes to state A and only to state A. On getting input 0, it does not go to any other state other than state A. So it has a unique next state. And it has no choices or randomness, right? Suppose I'm in state A and I get input 1, it has no other choice than to go to state B. It does not go to any other choice other than state B. There are no other choices that it has to make. It is sure and it knows that it has to go to state B. And it is simple and easy to design. Why is it simple and easy to design? Because we know that on getting certain inputs, we know to which state we have to send it. So we just have to design it, showing the transition from one state to another on getting certain inputs. So that was about deterministic finite automata. And that explained the determinism to us. Now, what is non-deterministic finite automata? Okay, so non-deterministic finite automata, it comes from the word non-determinism. So it comes from the word non-determinism. And what does this mean? So here I have So, sa non-determinism, pwede na siya mudong bisan asa. For example, kung input 1, pwede siya sa state B,
Pwede po siya sa state D. Diagram of a NFA, which is non-deterministic finite automata. So in NFA, given the current state, there could be multiple next states. We know that in DFA, Sara. given one state, there is only one unique next state. But in NFA or deterministic finite automata, as I have shown here, given the current state, there could be multiple next states. Now look at this. We have a state A here, and A on getting input 0, let's see how it behaves. A on getting, it could stay either in A itself, or it could even go to state C. It can have multiple next states. On getting input 0, it could either stay in A or go to C. And let's see on input 1 what happens. On getting input 1, A could go to B, or A could also go to E. So it has multiple next states. Now the question is, how do you choose to which state it goes on getting a certain input? Because it has multiple next states. So it says here that the state may be chosen at random. We may choose the next state at random, just randomly you can choose it, or all the next states may be chosen in parallel. You can either choose the next state in random, or you can choose all the next state in parallel. That means you could simultaneously choose all the next states for a particular input. So that is about non-deterministic finite automata. And here you see something So different. kung sa non-deterministic, appeal na ang empty. Pero kung sa deterministic, dili ni mo i-appeal og kanang input ang E. Anay? Which we have not seen in DFA, that is a edge that is labeled by epsilon. So what is this epsilon? I've already taught in the previous lectures that epsilon actually means the empty So string. epsilon means empty string. This means that this state could also accept an empty string or an empty input, and on taking the empty input can go to another state which is called state. So the concept of epsilon, it comes only in non-deterministic finite automata. It is not there in our DFA. So if you see epsilon, or if you see that a state is going to multiple states on getting the same input, then you should understand that it is a non-deterministic finite automata. So kung makita mo nga automata, if na ay E nga automata ninyo, pasabot ato non-deterministic to siya. Okay. Ang deterministic determines kaya ang mga process, ang yung mga state, inputs and output. Okay? So, arin daw sa slideshow. Non-deterministic finite automata. So ni non-determinism, subset, construction, and the E transition or the empty transition I or the epsilon. Empty strings. So every string sa itong mga characters na itong sa programming na dyan na sa empty or null. So, a non-deterministic finite automaton has the ability to be in several states at once. So, katong gingon sa YouTube, pwede mo din siya sa state A or state B. Transition from a state on an input simple can be to any set of states. So, start yapon siya sa one state, then accept if any sequence of choices leads to a final state. Intuitively, the NFA always guesses right. So random ra jud siya. Either ani sa modong or ani. Depende sa ato sa i-mute natin ang dungog ang mga motor. Klase. Okay, so from big ay. So mag-guess jud siya asa sa modong. Example, moves on a chessboard or kana chessboard. Di ba mag-move mo guess makaahak basin kani isang pilion or kare. For example, so example is the states are the squares and the inputs are R, or to move to an adjacent red square and B move to an adjacent black square. Okay, then start state, final state are in opposite corners. Okay,
start maka sa imong tubangan din. Final state kito sa imong opposite, okay? Sa chess. Ayan, example kini. So chessboard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ang mga odd numbers is the black and the even numbers is red. Okay? So ilang isuwat 1, 2, 4. 1, 2, 4. So pwede sa mo dong are or are. 2, 4, ug 6. I mean red. Ano sa R? Move to an adjacent red square. Sige. So, ang R daw kay move to an adjacent red square. Then, ang B, move to an adjacent black square. So, red. So, kung naka sa 1, mudong siya sa 2, 4. Kung B, mudong sa 5. Okay? Mura ang iyang kaagian or path. So, 1, 2, 4. Then, ang 2, pwede siya sa 1. Ay, ang 2 kay ay, isa. 2. 1, 3, 5. And so on. Murag iyan na nang gikuan na. Ani nga. So, ni iyang murag simplified are. Ay iyang automata. Ani. Okay? Kaning red mo ni adjacent sa red. Adjacent sa black. Ang ani nga part. 1, mudong sa 5. 2, mudong sa 1, 3, 5. Okay, and so on. So, formal in NFA, a finite set of states typically Q. So, pareha po siya sa deterministic finite automata. An input alphabet typically is sigma or capital sigma, and the transition function typically the lowercase delta. A start state in Q typically in Q0, and a set of final state F subset Q. Okay. So, transition function of an NFA. So, pareha gyapon siya sa forma sa DFA. Ang mausob ra jud ang iyang automata. Pero ang iyang mga formal definition is just the same with deterministic finite automata. Extend to strings as follows. So, basis subset of or equal to. So, basis is delta Q empty. So, mo ni iyang transition. So, sa bali equal ra siya sa Q o kanang empty. Okay, murag naras siya sa kuan ba if E gani ang iyang inyang input murag nara po ka sa Q kay nalman. For example, na ako sa motubang ako sa ang location karon then empty ang string. So ana ra gyapon ko ana kay wa may nabuhat kay empty ra man. Murag nga na ang example ay murag nga na ang explanation sa ani nga part. So induction delta Q comma WA, the union over all states P in delta Q A Q comma W of delta P yun comma A. Disod kayo sabton kung nga na mas buo ka ng magtanaw bitaw ka sa automata jud mismo. Okay. So language of an NFA, a string W is accepted by an NFA if the delta Q0 comma W contains at least one final state. So dapat na ay final state. Pero katong duha kalingin bitaw. The language of the NFA is the set of strings it accepts. So example, language of an NFA. For our chessboard, NFA, we saw that RBB is accepted. If the inputs consist of only Bs, the set of accessible state alternates between 5. So set 5, 1, 3, 7, 9.
So only even length, non-empty string of B's are accepted. Atong black. What about strings with at least one R? So if a DFA can be turned into an NFA that accepts the same language. Okay, so pasabot ana, kanang DFA can be turned into an NFA that accepts the same language. So ang DFA pwede nimo mahimong NFA. An NFA pod pwede nimo DFA pero naay mga apoy mga NFA nga lisod kayo gamong DFA mao nang mas preferred nga ipabilin lang siya nga NFA. Kay naman di mga mga kanang mga process bitaw nga lisod na kayo na i-determine kaayo. Kay need jud nga ingani ra. Okay? Kay og atong i-deterministic siya murag mo kuan bitaw murag mo gubot kay forma. Kay determine mo kayo ka sa kuan then murag that dili necessary, it's not necessary to determine everything of the process. For example, anong mga process dili na nga i-determine. Murag tapig ra kaayo bitaw, murag for example, makuha kag passport, siguro igor ra ka mo dong adto, dili na nimo i-determine nga yung sa to nila, wala na lang nimo gikuan ba. Kung i-appeal pa nimo, mutaas bitaw ang kuan. Mutaas ang imong automata. Kung detailed kaayo ra ba. Depende ra siguro kung gamay ra kay nga process. Makuha kag passport. Makuha pa kag mga requirements. Kung i-appeal pa nimo tong giunsa pa jud nila pag input, giunsa pa to nila pag check ug ngana, murag mutaas na imong automata ana, di ba? So murag ngana ang explanation. So lisod na ubang mga naay mga butang nga dapat NFA region na siya kay aron dili mga kuan bitaw. Dili na taas. Pero kanang mga DFA deterministic man na siya kayo, so pwede kayo na imo NFA, so ma-shortcut siya. So kung ang kay DFA, naay possibility nga ma-shortcut na siya nimo. Okay? So if delta D Q, A is equal to P, let the NFA have delta N, Q, A is equal to P. So, kung pareha ra sila og kanang gi-input, so pareha ra po sila og kanang equivalent ra sila. So, then the NFA is always in a set containing exactly one state, the state that the DFA is in after reading the same input. So surprisingly, for any NFA, there is a DFA that accepts the same language. Amo to ang gipasabot. For any NFA, kung NFA sa mas ma-part ka sa DFA, pero mga butangan, ay naay possibility nga mutaas. I-determine na maguni mo tarman. Okay, so proof is the subset construction. The number of states of the DFA can be exponential in the number of states of NFA. Mo tong gingon exponential. Kung imo tong ikuan jud nimo ba, kung imo tong i-determine gyapon nimo giunsa tong pag input nila sa pag input sa passport, di ba? Muna mutaas siya kayo. Muna mo exponential. Kay ug imong every detail jud ka kayo kamo kuan ba mo gama og automata sa imong kinabuhi. Mo imong i-document bitaw imong kinabuhi. Musud ka skilahan. Imong isud ka skilahan din imo ha pa jung igam automata nga 8 o'clock kay ga mechanics me hinga 9 pod kay math ay ganang programming sunod ni kaon kog recess o na di ba? Di ba taas na kayo? Imo taas na kayo ang imong automata. Unless kung mingon ra kog nako sa bay, do ko eskwelahan, uli kog bay o tulo ra. Okay, bay nimo, first state nimo, second state is eskwelahan. Then i-return na nimo. So duha ra jud ka state kay balay. Imo ang bay o sa kanang eskwelahan. Doon ko eskwelahan, umahuman,
ug input kay 1 pasabot 1 need ko muskwela din kung human klase 0 na pod balik ko. So example to siya sa NFA kay wala man niya mag-determine gaunsa ka ni nga state, di ba? Papo niya mag-determine gaunsa bukas balay. So NFA na siya. Non-deterministic. Wala niya mag-determine unsa gyud pangbuhat sa mga states bitaw. So murag ingana gud ang murag i-relate nimo sa imong kuan bitaw real life. Kay gagama naman jud ato mata sa atong kinabuhi. Okay? So does NFAs accept exactly the regular language? So both NFA and DFA na jud sila regular language. Nga indong ko ani murag balik di ba? Dong ko ani. Kung online class na jud kinahanglan jud ka sa balay. Galop ra ka. Di ba? So usa jud mo state. Pero at least nagpaanag yung state nimo. So nadungagan lang ang mga mental health issue siguro okay. Nara kasabay sige ra kag loop. Okay. So subset construction. Given an NFA with states Q, input sigma, transition function delta n, state Q0, and final state F, construct equivalent DFA with ayun na. Wala man to nalabot sa activity. So critical point, the DFA states have names that are sets of NFA states. But as a DFA state, an expression like P, Q must be understood to be a single symbol, not a set. A class analogy, a class of objects whose values are set of objects of another class. Critical point. Subset. Di na ito nilaboto na. Isa. More on computer science na mo to kayo. Ay ganang advanced na kayo ng mga topic. Wait, check sa ko ha. Asang stop ang kan. So if you have questions, try to message in Messenger or show conversation. Okay ra ba? I know you have some questions. I'm waiting for your questions. Imposible dyan magway pangutana. Sige, ask lang sa question. I will answer if kung kaya ba. Itsak na ko yung taon. CPE, Structure of Programming Languages. So nahuman sa ganito tataman ko kanang atong video bitaw. Zero to 10. Niabot na bang NFA sa 0 to 10? Inyong mga classmates ba yung gagamaan eh? So wala by 11 to 15, no? Okay, so where are we? So ato na lang ta magbase sa kuan. Katong gihatag na module. Napatuan ng module 1. Module. What did ito nagibutan eh? Sa assignments. Where did I put the I?
Ada ito. Eh? Nag-send ba ko ninyo module? Di ba? Nag-send ko, no? Asa dito nag-ibutang? Or wala pa? Wako mo send? Madungog pa ba ko? Taon na mo di man nag-chat. Wala pa man tali, sir. Ano nakanang nangutan naman si katong module nga ansiran si May ba ni? May Aisa na? Basta may Aisa ni? I-chat lang yung mga kuan. Wala pa ko ni-send og module, di ba? So, wala. Dili naman daw mag-module. Nasa files na ako nakita-answer. Naalagi, no? Ito nang yun. Okay. Tage. Ganun saan mo nakitaan? May Aisa. Marapit ako nag-upload ko. Nawa lagi, no? Nasa man ni? Imposible po ito mawa. Kaya sa inyo, nawala lagi. O man ito nag-delete po. Mag-add lang ko ha. Hindi na ni week 1, unit 1 na din eh. Ano na yun, kikuan ba? Kipadayon na lang naka. Pero nagkasunod, dili na tamag. Paano kay kiwa na mga po nila ang module. Uy. So, akong gi-upload. So, let's, wait at sa i-check inyong mga grades ha. Kinsa pa iwa ng pass. So, tanan na di. Tanan na di mo ni pass. So, unit 1, it's all about, makita ba? Hindi pa ni ma-zoom. Ma-zoom, ara na lang taari ha. Where are you going? Don't leave me alone. Nawa ang atong background music. Where's our background music? Wait. So, time is 7:08. So, in this, hindi na ito itawagon o module. It's like first. Kusog na pa kayong background music. It's just like notes. Pero wala na ko nagtanaw dahil nga nasobraan dili kayo ng notes di ari. Okay, so don't neglect lang ng uban kay more on competition sa kuan na. So when you're pili sa ninyong kuan, then it's all about empty subsets na bitaw. Pero sa activity wala man agad na kuan. Kalimot ko kuan. Kalimot ko minimize sa ka-hardness sa scores. Kaya pati ako galibog po. Okay, so inyo mga questions dire.
May pay. Nasayop di ko class. Wait sa class ha. So, ako ni ibutang sa assignments. Na lang di ay. Drafts. Nakoy na ano tayo ito na assignments. Answer unit. Task unit 1. Okay, so ang instruction kay nara sa resources. So, upload from device. Okay, so read the notes. Or next time, mag-notes na lang siguro tabi po. Mag-notes ta while discuss. Para points din. The deadline would be October, no? October 20. Okay ra? So kung na may mga internet issue, ina lang ko kaya itong extend ang deadline. Ayaw mo pa stress. Unit 1. So, ang inyong ipasa, so, naram po na sa kung unsa nang define alphabet of languages, mga search, what is the definition, draw state. So, kapantay mo, W contains a symbol, this symbol, ba, at least 3 times. So, saan mo na ito na pag-spuntan. Okay? So, search for the meaning of the deterministic, construct NFA to represent the. So, this one, mana. Any questions about mga ingani or give examples? Wako yung hatag ganing examples, di ba? Alam, makita naman sa internet. But nga na naman na. Nawa ha. Wala de. Nakita ba? So, BAAB. So, pareha nag 1001. Pwede po mo refer ang mga PDF sa ubang mga eskwelahan. Okay? Na yung mga answers. Ay, regular language dito ng pangutanan eh. Wait sa ha. Ano, NFA raman dahil ni. Sa June ron eh. Duhar na naka-state. Isa ka state, isa ka state. Kung makibalang mo, how did I, it does not contain BBAB. So, kalimut ko. We have to learn. Okay. So, you already watched the video man, no? Then, na ay regular language yan eh. Yabot mo regular language. So, okay. No? Na ba? Determine string. A regular expression. Have you watched this one videos? So, please kanang kwan sa messenger or sa kwan. This is very important. Examples NFA, sir. Pangatag example, sir. NFA. NFA. Sa man ni ha taaman sa naasa kuan. Okay. Okay kani. Isampulan na to sa activity. BAAB. Wait sa na koy kwaon.
Hello, so I'm back. So mag-practice sample ta sa NFA. So unsa yung mga kuan draw IO ba? I hate this browser. Decide later. Pwede ba pwede ba ko magkuan ani? Arrows. Ah, okay. Dami na mo sa suwat, no? Ah, pwede ay. Ay. Ano? Okay. Pwede ba to? Where's the... Familiar na niya eh. Oh, okay. Nakalimot ko. Naman di ko naman di ko i-up nga tumot. Paano automata. So, kaning J-flap. Where's J-flap? Oh, no. Nawa ang one right. J-flap. Open J. Wait sa. Loading pa. So, palit ta sa itong kuan ha. Wait sa kariyo ha. Sa itong mga questions. Questions are define, search, so makita na sa internet. Then kani. So, kani DFA. So, makuha or na niyo ng DFA. Kaya na na. Kaning NFA, medyo kan. So, sa DFA, mangita mo og mga contains symbols at least 3 times. Parihar na dyan na tanan. If kita symbol 1, this time. Ang mausobra kay ang input kay kani. Then, does not contain BBA, baba. So, yandaman na mo og state kinidaan. Kamu ang imusod. Okay, so, definition. Naman ang definition po sa narapod makuha sa answers. Pero ang mga construct NFA, isa din nagikan. Ba? Okay. Okay, so ang sa assignment kay construct does not contain. So atong gamon kay ang contain. Okay. Okay ra ba? Ano sabihin? J-flap lagi J-flap. Okay. So pa-install na lang siguro mo ng J-flap. No, para ma-uniform ta. Kay dili na necessary jud ninyo drawing bitaw sa kuan. Gamiton na jud nato kanan ang laptop. Kanin jflap.org. It's software experimenting with formal languages not deterministic. Ganahan ko ani. So, iapin na lang po nato ni assignment ha.
So murag ani lang ta magama. So kani inyong ay kani inyong kani J-flap man gud ni. Kani na. So igo ra ni drag. So kani mga define best. So word gihapon ninyong iso i-pass then answers then ang mga pictures, I mean the automata, use J-flap na lang para di mo maglisod, di na magamit og oh my god, this is bye naman eh. Di na mo magamit og lapis, ballpen. Okay, we're online naman. So change na tong font ha, karayo. Okay. So, download la. First download here. Pero actually na dyan ko yung J-flap. Para na sa inyo na lang. So, January 1, J-flap book is now available. So, asa man ang download niya? Wait sa... I think this one. Ay, it's a... Maybe this one. Click here. Oh, so na-example eh. What is J-flap there? So, DFA and FA, regular grammar, regular expression. So, kani dito na ni. If you have a DFA, mo convert mo sa regular expression. Inapuhan na mo ba? Napuhan na ba ito? Asa di? Download na ni? Feedback. Folder. Support. J-flap download na lang dahil. J-flap download. Adara sa J-flap software. Okay, so asa man yung download ani? So na yung mga so kani latest na lang. Jflap.jar. Murag need po ni og Java. Ay na mag-download na lang mo Java siguro. Okay, sure. Kay Java mo gud ni. And Java is if you already code nag-code na mag Java so maybe di na siguro okay sure og need bag Java ni. Kung need og Java i-download lang pod. Pero kung di ayaw. Java is makita raman ma-download raman na download Java. I know it's not Linux, Java. Java Windows. Okay. Linux man eh. Java download. JDK murag kana. Need man ng Java ug kanira mo. Di na ko mag-download kina naman guguyawan eh. Ug mo download lang mo ani if dili mo gana ang J-flap pero kung mo gana no need. Pero okay sure ug mo gamit ba dito. Og Java. Okay, last na ang gamit man gud aning J-flap kay. I mean last nang install. Okay sure na ba Java ning treno muran ba. Kung di sa muran need siguro ko lagi di mo. So wala di po kay Java. Wait. So, as you can see, dili dito sa mukuan. Dito sa ka-open. So, need dito ko mag-download po itong Java. Hala. My God. Bugat pa ba ni? Maputo dyan itong meeting. Dili ko ka-open diyan eh.
Wala di pa ko'y Java. Tako kayo ang kuan. Linux. So, ari ka sa Windows, either 64, aring EXE. Mura man dipot. 159 MB. Download ba ni ka? Kaya lang na to ha. 725 pamampot. Ay. Tita maka. Kuan. Naya dyan sa internet eh. Wala po yung online nga J-Flap. So, kuan, paint lang ta. Paint. Naman siguro na yung paint. Pero, kuan, kayo mag-J-Flap na ta ha? Sorry. Nga niya ang forma sa J-Flap. Balik ka sa J-Flap. J-Flap nga documentation. So, gigama ang J-Flap para sa mga automata. Uy, naya man ng internet. Napa ko sa meeting? Ako sa meeting ini jamo. So, balik ko sa paint na lang ta. So, ang atong i-discuss is, di ba, ang atong activity kay does not contain. So, ang atong kanon is, does contain. So, ang nakanindot sa G-Flap, kay pwede ka makatest, magod. Na-test, test niyo ba nga? Sakto ba niya ang automata? So, muna siya. Pwede po niya may-translate into DFA to NFA, NFA to DFA nga na. So, pwede di po siya regular nga na. Context-free, push-down automaton. Can create push-down automaton. Recursive unimature machine. Nindot di siya. Ano na ito mag-focus niya? Hindi ko na ng papel-papel. So, as of now, wala pa man patikuan. Pero mo ito yung assignment. Awat itong ibutang po. Sure, ito sa isang i-discuss ang how does not contain. How does contain. So, atong i-accept is BAAB. So, start button BAAB. So, pwede ra pod og imong i-deterministic nimo. Kay sayon raman bibi, hindi ko kay ba mulingin no. So, awang answer ani is kuan. Kanang i-deterministic na kay sayon raman si Zapod kung i-deterministic. So, B A B. So, dawat. Pero what if ug imong state 1 na 1 2 3 4 ha. Pero necessary jud ang pa na kay Q ay butang na to Q. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. So B pero nagdeterministic man ko. Acceptable ra pud ako ning ingani. If NFA ba? Dawat naman ko siya. Wala namang ang NFA wa ko pakialam kung unsa nung mga na-reject. Ha? For example, A. Okay, wa ko pakialam og bahala sa to sa padong. Basta kay ang dawaton na jud kay BAAB. Pero ang DFA dili ni pwede ngani. Dapat jud deterministic jud ka. Asa man tong A humudong sa Q1. Okay, di ba? So, tong DFA na kay kung imong dili kay dapat man sila nay padulungan di man sila pareha. Pero mudong ari kung DFA ba, DFA.
Pero di mo answer kay DFA, dawat ko gihapon. Kung B, asa man mo dong? Mubalik. Kay A, B. So, dawat. Das contain man. So, awang input kay B, A, B. Wait sa. Excuse. So, balik ko na nimo ang B. Okay, para, sige, more analyze yun nimo bitaw. Kung A, kung B are, so kung B ane, ibalik nimo na siya are. Parehan na siya sa B, A, B, B. B, A, B. Di pa nimo i-N kay basin ug na po A, B. Dawat man gihapon, so A, B na dawat. So, ano na po, B. A, kay B man diri. Asa man sa mo dong kung nay A? Ane? Kung ane, error. Kay matulo na imong A ani or mo infinite imong A ani. Di ba? Kung ani ka mo dong. Kay na to, ug ani na to ibutang ani. Madawat ang mahitabo ana, madawat ang B, A, B. Tawa, B, A, B. Dawat ba din eh, di ba di? So, dili siya pwede ane. Murag mo think bitaw ka sa mga consequences. If ani kung mo tong dawat ba rin ni siya nga test. So, para ma-perfect yun yung mga model, you have to test every inputs jud. Na mga inputs nga masakto, na mga inputs nga dili. So manay pa ng mga consequences sa paggamag model. Okay? Okay, so ang sakto jud ani kay kung B man pabalikon jud sa dimog ihap na pod. Okay? B man ang ato ang gikuan. Okay? B. Sa DFA niya, kung NFA, okay ra tog kadto. Ha? Maura man jud ang dawaton, BAAB, okay ra. Murag ang NFA ba walay pakialam og kanang katong mga uban bitawan basta kay naalan sa padulungan bitaw. Pero ang DFA dapat dili nimo karon kay deterministic good siya. Kung ang NFA pwede ra nimo ganaon gini na. Dawaton raman ha kay BAAB. Ana. Diba? Then, kung nay mga A or B, ane, pwede. Basta nay BAB, ana. Parepod. A or B. Ana. Nga ni mo simplified jud nga NFA, anang i-accept pa nimo, ay does contain BAAB. Okay, anything ani, basta in the middle na ay BAAB nila. In the middle or kan, pwede pod iyan, okay lagi B. Non-deterministic ba? Ditso ra ba? Ditso. Mo tong gingon nimo ko to bang magtuingon ninyo bitaw to mo gabag passport dili na necessary nga ikuan. Pero ani nga part dapat jud mo ikuan kay deterministic man eh. Okay? So kung ano man nakagama B. So man nag B. Oh. A din na. A ni A. A padung ana then B. Ug kuman ni kung deterministic na siya, kung nakuman na siya sa BBAB, na AB, magbutang ka sa last of AB. Balay mo na tutod, pareha na are. Okay. So muna is kanang answer is hint ni sa inyong activity. Bale, naray mausob ani nga kuan. Naray mausob ani nga kanang kuan, kanang perma. Pero ma-order siya. Kaya nga itong activity kay does not contain man. So, kung saan man ninyo, so muna yung answer. How could you answer that kind of problem? Pero, nandiyan siya sa hint na, pero kanay does contain lang niya siya. Okay? So, any
So, ang aga ko ang J-flap wala man gud na okay. So, ani ta mag-focus sa J-flap di pod ha. So, I mean, we have to understand the concept of DFA and FA, then we will use this software para ma-minimize ang atong magsuwat-suwat ito. Di pa ko kalagkawan. Di siya download. Why? Sa ako lang ni ikuan na daan ha. Rag need ni Java nga development. Ako lang ibutang sa inyo. Task 1 unit. So ibutang na lang po nako ari download. Iusaran nako. Yung Java SDK need ni sa para murana goan. So no need na ng mga screenshot ani ha. Ay, ang pasabot kay screenshot lang ang katong JFlap or pwede po dug katong namo go na sa chat J kuan na sa file extension. So this would be October 20 assign. Assign to all. Now my questions. So mo tong example sa NFA. So ako na lang ni saan pa na ibang kasi katay. Tingnan na tong screenshot. Light shot. Sa ako ning di maklaro. So magama lang ug ma-download to ng JFlap ako na lang siguro ang gamag JFlap niya. Okay, mag-resort na mo hina jud internet no ni. So tanang mga automata ninyo ibutang sa JFlap. Any questions? Kay pili na to and ang 1 hour na ta. Muhatag ra kog JFlap nga kanang forma bitaw sa does contain. So mo tin yung guide sa ban. Okay? Any questions? If no, comment down below. Oh, reply lang sa message. Wala, sir. So, see you next week na pod. So, ayo pa kuan. So, you have to download Java JFlap ha. Okay, so stay safe everyone. 감사합니다.